Sometimes the graphic design is related with the based on the logo supaya bisa matching or bisa sesuai warnanya ataupun bisa jadi warna yang contohnya logonya itu terang ya berarti kita pakai dasar yang gelap berkebalikan dengan itu supaya logo itu akan sebagai branding juga untuk terang gitu. So you just want to inform that this graphic design is related with this institution or logo and etc. So I think please careful with the choose. um, Nah, ini ada kayak filosofi warna, harmonisasi warna, and model warna. I think when you have a problem with this, Kayus, I don't know exactly when I make it that a special day, which one should I have to make it, especially like Ramadan or Imlek, atau contohnya I just want to give an example, hari Imlek. I think that those apa ya, secara alam bawah sadar kita, we know that Imlek related with the red, warna merah, and Ramadan related with the green. Jadi walaupun ada warna lain, you can combine with that's what you know that what the theme of the color in this graphic. So the task if you think that kalau seandainya merasa susah untuk kayak ini kok nggak bisa nyambung ya antara warna warna hijau sama ungu yang ini nih. You can ask to the AI or an etc. like apa sih warna yang bisa jadi jembatan atau nyambungin antara warna di DHS ini dengan itu. So I think if you just to make it apa ya utilize that AI also you understand more with this AI. And the next one is bentuk dasar. I think that bentuk dasarnya ada geometris, kotak, organik, awan, abstrak, tiga dimensi. Also, I think in DHS um, we do not exactly kayak secara eksplisit banyak menggunakan fitur-fitur tiga dimensi. Lebih banyak yang dua dimensi ya, kayak gambar-gambar. Tapi kalau tiga dimensi, it's sangat kecil kecil sekali. Tapi kalau untuk kayak kotak persegi biasanya uh, bagian penggunaan-penggunaan itu untuk mencolokkan kayak tulisan atau papan tertentu. So you could understand more or even like kayak untuk sebagai tambahan-tambahan. So please aware with the bentuk dasarnya. Jadi kayak kalau hari ini bentuknya kayak gimana bagusnya. Jadi kayak terus mastiin juga bahwa bentuk ini nggak saling tabrakan. Kayak contohnya udah kotak, terus tiba-tiba kayak bulat. Kecuali lihat kotak dan bulat itu bisa nyambung. Tapi kalau seandainya memang nggak nyambung, I think prefer tuh yang bulat yang setengah kotak gitu loh. So each cornernya tuh nggak terlalu tajam gitu. I suppose that. But apa ya? Just make it try and error as much you can, and then you just put your point of view. One of the important things, you put your point of view in apa ya, as a audience. Gimana sih sebagai audience melihat desain ini? Apakah ini cukup nyentrik? Apakah ini cukup? I think it's challenge. It depends on how apa ya jam terbang ya untuk terbiasa untuk ngebuat ini. And the third one is the typography. I think it's one really apa ya important because seperti biasa tipografi di sini tuh bentuk huruf, ada sans serif dan sebagainya. I think every huruf-huruf yang ada di Canva maupun dimanapun itu tuh punya makna. Kayak contohnya, oh dari bentuk huruf kayak untuk anak-anak pun kita udah tahu bahwa ini it's gonna be fun, it's not have karena mungkin kayak bubble-bubble dan sebagainya. So we think that oh it was fun for the children and etc. I think huruf pun kan kita di dunia akademisi atau saintifik pun kayak menggunakan Times New Roman karena uh, we think that Times New Roman is apa ya lebih apa netral and others ya. I just want to give an example like in United States because I really biasanya dengan United States pantau kalau nggak salah United States itu dia ada penggunaan huruf tertentu yang
2 tahun ke belakang itu makai. Tapi tiba-tiba di saat era Trump, Trumpnya udah minta rubah dengan menggunakan uh, jenis font baru yang akan diterapkan ke seluruh jajaran pemerintahannya. I don't know, we just asked, but dari pihak klarifikasi dan Trumpnya, mereka bilang bahwa yang sebelumnya itu kayak lebih menunjukkan sisi yang lain, sedangkan misi Trump atau pesan yang ingin disampaikan itu kayak sisi keterbukaan, relax, fleksibel, and etc. So I think tipografi itu sangat menentukan, terutama untuk tulisan-tulisan yang tentunya Ramadan. We already know Imlek. Biasanya Ramadan identik dengan tulisan-tulisan yang berarsitektur Arab, kaligrafi, and others. Kalau Imlek pun seperti itu. Kita tergantung aja kita mau desain judulnya itu yang bisa ditangkap mata pertama. Nanti untuk sub judulnya kayak mungkin tanggal atau informasi selamat memperingati, I think you don't have to make it in sangat kompleks karena nanti takutnya dia menyaingi si kalimat utamanya itu. Uh, Bisa tapi diperkecil ukurannya. So you have to aware with this part. So next step. And also in photography. I think that penggunaan gambar, foto meningkatkan elemen visual. I think the golden ratio rule of the third, I think golden ratio Fibonacci, I think it's too, something that in the cinematography also I just already know, but it's too complex to explain. But I think that untuk menggunakan penggunaan gambar atau foto, you should aware with this foto also and gambar apa yang ingin digunakan. Contohnya fitur bentuk, tapi ada gambarnya. Ada kan kalau di Canva itu kita menggunakan elemen. Jadi we just already use it. Contohnya di hari Natal atau um, apa? I just to give an example like hari hari wafat Yesus Kristus and others. We just reset dulu untuk apa sih biasanya um, hari-hari ini tuh menggunakan elemen atau foto apa. Ya, we just know that sometimes kalau hari kayak hari berhubungan dengan Yesus Kristus mungkin antara wafat ataupun kenaikan, we sometimes use it hanya tanda salib doang, tapi ada juga yang menunjukkan gambar Yesusnya. So I think that it prefer. So you have to aware with this part karena I just know that ternyata kalau seandainya kalau hanya gambar salib saja itu menunjukkan kepercayaan mana dan sedangkan yang uh, Yesus itu cuma menunjukkan kepercayaan mana. So I think you just choose apa ya yang umum aja gitu, choose umumnya aja. So I think itu riset yang perlu dilakukan. And then tekstur berfungsi sebagai latar belakang menyempurnakan tampilan secara keseluruhan. I think ini kayak gradiasi gitu, I thought. But just like um, yang aku udah bilang bahwa kayak DHS warnanya kan udah dasarnya memang agak gelap gitu kan, ungu gelap. So you make sure kalau dasar total semua itu kan otomatis akan gelap juga untuk mengikuti warna ungu. Tapi you just uh, look for apa ya warna lain yang mungkin bisa terang untuk ditimpa dengan itu supaya teksturnya itu uh, nggak kasar banget untuk kalau dilihat. Jadi kayak lihat itu, oh ada terangnya juga ya, oh ada warna ininya juga ya, kayak gitu. So apa ya, nggak terlalu ribet kalau dilihat sama um, audience. I think again and again, please put your point of view after doing those element. Please put your point of view in as an audience. And then layout. I think layout I already sent how typically layout in DHS ada 3 itu yang kayak oh di sebelah kiri itu ada apa ada gambar oh berarti sebelah kanan ada tulisan. I think layout ini sometimes kayak hierarki gitu loh kayak gimana sih susunan so make sure if you make it in layout kayak oh di atas itu logo terus nanti ada tulisan make sure that
tulisan itu nggak sampai masuk ke area logo karena takutnya itu beberapa tipe, beberapa kasus boleh masuk, tapi beberapa kasus justru dengan memberikan ruang kosong, it provide apa ya kejelasan untuk tulisan informasi tulisan tersebut. Jadi hierarki-hierarki itu yang perlu dijaga. Teknik tata letak, kemudian ada teks di situ, image, line, shape. Kalau di Canva biasanya saya gunain um, apa namanya ruler. Biasanya kalau tinggal cari di file, terus ada setting, kemudian bisa tekan ada ruler, use add ruler atau add guidance. Karena biasanya aku pakai ruler juga, aku pakai guidance juga. Jadi ngecek loh layoutnya yang aku buat ini apakah udah simetris susunannya atau masih kurang untuk aku pakai. Jadi kayak oh kayaknya kalau ditaruh di sini terlalu besar deh, bisa aku kurang tuh setelah itu baru aku hapus semua ruler sama layoutnya baru aku lihat secara jelas oh I think it's enough tapi kembali lagi kalau kadang kita merasa cukup tapi we just need someone untuk mengkonfirmasi ini ada masalah atau apa I think so itulah kenapa I think bisa dikirim ke aku Hamin satu atau dikirim aja supaya aku bisa ngelihat oh I think ini kayaknya agak kurang terlalu di atas terlalu di samping terlalu di kiri maupun di kanan jadi kita bisa diturunin so I just aware understand well if you don't really apa ya nggak terlalu banyak uh, tahu perihal ini tapi I think it's okay because apa ya learning by doing it's I trust that jadi semakin kita desain apalagi kayak oh coba aku desain ini coba desain ini I think apa ya tanpa kita hafal elemen-elemen ini we have apa ya analisis critical thinkingnya kita tuh udah terbangun sendiri kayak I think we don't need to the any theory to explain this but we think that it's something wrong in there so jadi kita akan kayak peka aja gitu terhadap desain ini kayak kayaknya desain ini nggak permasalahan gitu itu mastiin untuk elemen-elemen dasar ini di di apa ya diperhatikan lebih dalam itu aja sih Sir ada lanjutannya lagi I suppose ya uh ternyata ada guys prinsip desain grafis ada keseimbangan ada penekanan ada ritme kontras kesatuan dan inovasi I think that keseimbangan aku udah jelasin berkali-kali di atas itu ada logo di bawah itu juga ada informasi akunnya Kak Cika atau Kak Resta kemudian ada website itu I think it's udah kayak itu apa ya kayak apa udah ditetapkan secara dari lahir gitu dari kita nggak perlu diubah nanti paling-paling kalau mau ubah itu paling serasep gitu jadi we just put in there is no one change hanya di situ tapi yang jadi PR-nya adalah di tengah itu ada we have body so you just create mungkin kalau mau ditambah Kak Yus kalau aku mau nambah fitur kayak latar untuk disampaikan di logo itu it's okay and I think it's okay tapi make sure logo itu dan tulisan yang di logo maupun itu tuh masih bisa kebaca walaupun tabrak at least masih bisa karena sayang aja gitu loh sometimes aku kalau memang kayak logonya agak ketutup dasarnya aku kasih efek-efek cahaya di bawah untuk kayak oh kayak efek-efek cahaya dari bawah untuk bisa terang gitu loh jadi kayak biasanya kayak ini kayaknya tulisanku ini akan membuat nama desain di bawah kayak created designed by DHS gitu karena biasanya kan gelap kan jadi aku biasanya kasih efek cahaya sinar dari bawah supaya ada gambar ada tulisannya gitu kayak karena itu kan gelap aku mungkin kasih warna hitam kan karena sinar kan berarti kan terang jadi kayak at least masih ada bisa digambar gitu ataupun bisa dari atas kalau memang terlalu gelap area kelilingnya pakai aja dari atas untuk sorot langsung mata manusia itu sorot ke tulisan yang kita tuju itu
itu beberapa tips and trick kayak kita mainin aja keseimbangan. Oh, kalau di sebelah kiri atas ada sesuatu yang berat, ya mastiin entah di kanannya atau kanan bawah untuk bisa seimbang. So that's why use apa ya, ruler itu yang penting untuk ada kayak ruler sama guidance itu. Kemudian penekanan, pemberian fokus pada elemen, hierarki elemen aku udah jelasin, teknik ukuran elemen dan font, warna elemen, font dan font yang unik. I think if you want to give that the font warnanya, make sure warnanya kalau terkadang aku kalau ngerasa warna ini agak susah nyambung sama warna latar DHS yang dimana aku nggak bisa ubah warna DHS. Sometimes I using apa bentuk-bentuk yang mungkin bulat atau apa. Terus aku kayak kasih tempel untuk jadi papan gitu loh. Jadi papan, terus aku kasih efek kayak papan gitu yang ada bayangannya. Terus aku di balik itu sebenarnya aku pasang sinar-sinar juga supaya kayak pas orang baca itu langsung udah ke sorot ke situ bahwa oh ada sesuatu nih di informasi itu yang aku perlu baca. Jadi dia ada gradiasi untuk kayak pertama kali orang lihat itu oh ini loh yang ingin kita highlight utamanya kayak gitu itu apa ya strategi-strategi aku untuk kayak gimana sih supaya nggak pusing untuk kalau aku mau pilih warna karena kita nggak bisa ubah secara total atau secara masif dasarnya kan tapi kalau memang Kak Cika sama Kak Resta juga kayak one day bekerja atau di mana udah tahu cara oh kalau dasar bisa bisa diubah berarti bisa diubah tuh bisa tinggal ditambah ini kemudian bentuk tulisannya kayak gimana dan sebagainya. I think next to irama atau ritme, upaya memvisualisasikan unsur gerak pada desain, penggunaan tekstur, bentuk objek seperti bergerak, variasi pengulangan. I think, oh ya, pengulangan ini make sure nggak terlalu berulang-ulang, tapi it's enough. Contohnya kalau titik-titik kecil, it's okay sebagai latar. Tapi kalau huruf bentuk besar yang besar banget, make sure dia bentuk pola yang cukup cukup aja gitu. So I think itu namanya juga seni ya. Kita just only apa ya? Adjust with the theory and your feelings. So just try and error. Yeah, try and error is one of the key. I think if you want to learn an expert to something, please make a mistake as much as you can. So the people in saxophone, especially like I said, Asif and also me, that we have critical and understand about this with try and error also. And the next one is contrast. Pengaturan warna pada unsur. I think color itu biasanya kalau seandainya color kita biasanya untuk ambil warna kayaknya di Canva itu ada kayak apa ya informasi untuk logo atau dasar. Contohnya dari FM mentorship atau yang lain itu biasanya kita udah ada kayak warna oh DHS itu warna ungu kayak gimana sih? Oh ternyata kita bisa kasih nyambung sama warna merahnya FM milenial gitu. Oh ternyata bisa nyambung sama ini. Jadi I think warna yang logo-logo itu kadang bisa bisa nggak pakai warna logo itu sebagai kontras banget, tapi bisa apa ya kesinambungan, kesinambungan antara warna logo itu supaya oh memang nyambung ya warnanya kayak tentunya warna ungu ungu semua. Oh tapi bisa pakai warna merah, bisa pakai warna biru, tapi make sure warna birunya nggak mati gitu. And then kesatuan atau konsistensi, komposisi yang utuh dengan memperhatikan keseimbangan, penekanan, irama, and also kontras. Penggunaan pola, variasi yang konsisten di setiap desain menjadi ciri khas. Dan I think yang aku udah bilang bahwa hierarki logo itu sama ya di bawah itu udah jadi pola brand. No matter if you apa ya work in something factory, company, and others, make sure tanyakan hal yang pertama apa sih pola atau uh, desain yang udah jadi brandnya mereka. Saya karena brand itu menjadi ciri khas. When you change it, it's gonna be apa ya? Kalau kita tuh apa ya? Kita bilang tuh perusahaan itu nggak labil gitu loh. Kayak dia nggak bisa mengikuti berbagai tren, tapi dia nggak punya ciri khas utamanya. Nah, DHS udah punya ciri khas susunan yang seperti itu, and then uh,
polanya tinggal di tengah itu uh, tergantung kita. Kita mau kreatif, mau bongkar-bongkar kayak gimana, it's okay. So I think it's apa ya, itu pola kesatuan dan konsistensi dari pihak BHS, mulai dari warna dan sebagainya. I think next is inovasi. Kemampuan edit tingkat lain seperti dalam modifikasi font, sehingga menjadi ciri keahlian khusus yang bisa ditiru para amateurs pada bagian aplikasi editing, bla bla bla. I think you should know. Oh, untuk font, kalau seandainya memang rasa susah, terkadang tuh aku kayak bingung, font apa ya yang bisa cocok dengan hari ini? Sometimes I using the AI. I just ask, hi AI, untuk Canva tulisan apa, jenis apa yang bisa nyambung ya? Apakah bentuk handwriting, karena kan ada handwriting, ada sans. Kalau sans itu kan kayak kotak-kotak yang itu kan. Kalau handwriting kan ya tulisan tangan yang coret-coret, arsir-arsir. So you choose is apakah contohnya hari hari um, United States atau hari-hari tertentu yang mungkin sangat resmi banget, ya kita akan menggunakan tulisan-tulisan yang nuansa resmi banget kayak gitu. Kayak kita akan, kalau Kak Cika sama Kak Resta cari, you just look type on the AI and tell that apa sih hierarki. Kalau seingat saya itu ada 4 jenis font, jenis apa ya, kayak rumah gitu, jadi 4 jenis rumah, tergantung kita tahu bahwa hari ini tuh menunjukkan tema yang keceriaan berhubungan sama anak-anak, so you just go to the kayak font-font yang menarik, yang bisa bisa related, atau mungkin mau pakai juga yang resmi juga, it's okay. Um, Tergantung bagaimana ciri khas pembawaan kita. So there is no one comment for uh, fontnya, karena setiap yang creator kan punya their own philosophy about this font. Next, sir. Nah, you can see that. I think like this element, warna, bentuk dasar, tipografi, and also so uh, apa yang sudah kali jelasin, I think itu nggak berarti harus semuanya masuk. Tapi kadang itu yang masuk utama itu kayak layout, apa kayak bentuk-bentuk dasar, fotografi. Tapi kayak apakah semua harus dimasukkan? Ya, boleh masuk, tapi tergantung, menyesuaikan. Kayak di sini pun itu kayak ada penggunaan. Ini kan ada hierarki. Kalau kita lihat, ini aku bisa coret-coret, iya sih. Sebenarnya di mana sih, Sir? I just want to coret-coret. Mana sih? Hang on, I'll give an access for you to do annotating. Yeah, wait a second. Mari Remote kita coret-coret, guys. control, enable annotation for others. So you can try now. Udahkah? Mana sih? Am I? Okay, hang on. Oh, it's not. Ini notes. Annotate, like this one. Di punya aku nggak ada loh. Hmm? No annotating? No. Hmm. Temunya di mana, Sar? Wait ya. Maybe others? Iya kan, yang lain nggak lihat, Sar. Saya sih itu ada muncul di sini, tapi nggak ada muncul ini. Anot, Annotate. iya. Hanya doc, kemudian Okay, whiteboard. okay. Let me help you with that one. Hmm. So if you want to explain something or highlight something, I'll. Oke, so I think that we just see that we have hierarchy. Kalau kita lihat ada warna, bentuk dasar, tapi hierarchy dulu lah kita lihat. Hierarkinya itu ada logo, logo. I think logo di sini. Uh, ada bentuk khusus untuk logo, bentuk untuk tulisannya, bentuk untuk informasinya, bentuk untuk logo bagian bawahnya. So,
kayak gitu. Jadi ada kelihatan kan ada hierarki kalau kita lihat dasar. Oh, Sir, gimana ya? Tunggu. Yes, yes. Em, ini whiteboard ini kayak gimana ya, Sir? Not, I think just annotate. Oke. Dan, kalau bisa dilihat sih itu kayak gitu. Jadi ada bagian logo atas terpisah dengan tulisannya. Kita juga lihat hierarkinya. Terus kemudian ada ingat kayak oh ada mau taruh barcode nih. Oh barcode di samping aja. Kalau mau taruh di bawah bisa, tapi nanti kayak disambungin kayak apa sih untuk bisa nyimbangin gitu. Kemudian kayak karena barcode-nya itu agak besar, nah seimbang nih sama yang di samping. Jadi dikasih yang di sebelahnya itu kayak apa sih ya sesi materi. Jadi uh, itu lebih efektif untuk digunakan. Kemudian yang bagian kosong di bawah itu tuh bisa ditambahin kayak benefit dan sebagainya. Nah biasanya untuk harga itu yang karena kan biasanya mata kita itu lihatnya itu informasi, kemudian cara daftar, apa sih yang dibahas sama harga. Kemudian setelah itu tuh baru kita lihat detail-detail yang kayak di samping. Jadi I think make sure harga juga bisa mencolok gitu loh. Makanya kenapa mereka kasih warna yang beda, yakni warna orange. Orange di situ. Jadi kayak ya kita kan tahu ya kita ingin kayak bisa diskon nggak sih bisa ini bisa kan kalau tulisannya diskon besar gitu kayak wih diskon besar banget berarti bisa bagus nih bla 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 bla. Jadi karena dengan apa ya dengan menggunakan highlight supaya kelihatan informasi awal yang ingin di highlight. Jadi kalau kita lihat dari hierarki awal ini tuh mata kita kan warnanya tuh kan hijau semua kan. Ada hijau gelap sebagai warna dasar dan sebagainya. Tapi hijaunya tuh dia kayak sinkron sama warna background belakang yang ini kayaknya ada coklat. Kalau kita lihat itu sebenarnya tuh pabrik gitu. Jadi tinggal nyambungin aja kayak uh, gimana sih aku ingin tambahin kayak bagus aja sih kalau pakai uh, hijau gelap, hijau terang, hijau yang lebih terang lagi. Jadi kayak kita main gradiasi. Oke, oke kita memutuskan warna yang paling umum ada dominan adalah warna hijau. Tinggal kita main aja tuh di gradiasi-gradiasi warnanya. Nah, setelah itu baru kita milih nih apa sih informasi yang paling penting banget. Mungkin as I think itu dia mainnya adalah dia tulis namanya, kemudian dia di situ juga dia kenapa menggunakan apa ya bentuk untuk sesi materinya warna putih polos supaya orang tuh bisa ngeh oh kita akan belajar apa sih di situ. Nah, jadi kita gampang cari informasinya. Kemudian barcode itu disengaja kasih terang juga supaya orang tuh setelah lihat harga yang mencolok itu, mereka kayak, wih murah juga ya. Daftarnya di mana ya? Terus, oh iya ada barcode-nya nih, tinggal daftar. Tapi sebelum aku dapat barcode, aku bisa lihat, ini belajar apa aja ya? Terus lihat aja ke kiri, oh ini, tapi kapan ya? Jadi kayak we have the story. Jadi kayak pembaca itu kan kita juga kan bisa ngelihat bahwa kalau kita mau ya based on our knowledge kalau kita ingin daftar kelas atau apapun apa sih yang kita lihat duluan apa yang itu mulailah dari situ kita highlight gitu karena mulai dari situlah kenapa konten-konten orang atau desain-desain grafik orang itu eye catching kayak ih kok desainnya bagus banget ya kok dia tahu aku ingin ini aku ingin itu ya gitu gitu jadi ada alurnya ada alur stepnya oh ternyata dari dia memang kasih sengaja kontras banget itu di harganya jadi kayak dia tabrak banget warna hijau dia pakai warna orange supaya kita langsung kayak oh harganya segini kemudian tinggal di sisanya itu baru kita mau cari oh di atasnya itu kan biasanya kan dia akan mancing tuh antara di atas, bawah, kiri, kanan kan. Kiri kanan. Jadi kita lihat oh di atasnya cara mendaftar. Biasanya orang akan daftar. Oh informasi apa lagi ya yang perlu? Berdasarkan tulisan. Tulisan yang paling besar ya di situ ada kelas karbon, perdagangan karbon. Oh ternyata bahas ini nih. Oh yang warna putih itu apa? Jadi kayak ada alur alur proses berpikirnya untuk sampai
Oke deh, selesai untuk mendaftar. Jadi those is warna hijau, kemudian bentuk dasar ada kotak seperti tipografinya font sans serif dan simple. Karena memang ini simple, fotografinya, oh ya tampilan pabrik dan sebagainya. Kemudian backgroundnya terdapat tekstur gambar kincir angin, solar dan sebagainya. Tapi kelas karbon juga yang gambar dipilih itu kan kayak related with kayak pabrik, kemudian karbon dioksida dan sebagainya. So you uh, those apa ya? Kalau kalau di ilmu I don't know exactly. I think di hubungan internasional already learn about this semiotika, ilmu tentang tanda-tanda itu. Karena ilmu tanda-tanda jadi apa sih filosofi dari poin-poin atau elemen-elemen apa aja yang ingin aku kasih. Jadi setiap elemen yang ada di dalam desain grafis nggak ada serta-merta muncul seperti itu aja. Ada maksud dan tujuan dari si pembuatnya. Jadi we know that layout terdapat empat bagian. Nah itu empat bagian. Bagian atas ada logo, bagian utama, bagian bawah sama bagian logo. So it's divided in hierarchy. So no matter what you want to make it, you please layout, warna, bentuk dasar, tipografi, and others, it's skill. And then don't forget, adjust with this which platform that you want to post. Give an example, like apa bentuk ukuran untuk story itu berbeda, carousel untuk itu beda, feednya berbeda. Kemudian kayak mau buat yang lain-lain juga itu ukuran-ukuran itu berbeda. Sayang aja kalau udah buat ternyata kayak nggak nyambung aja sama di story gitu loh kayak kecil banget di story tapi ya ya terpaksa lah di posting tapi something something beberapa apa ini mereka udah buat jadi kayak kalau memang udah bingung biasanya ada fitur di di Canva itu namanya resize jadi tinggal tekan aja terus lihat ada bentuk untuk story nih tinggal tekan story itu nanti dia buat walaupun eh, kita perlu menyesuaikan kembali karena nanti kayak ditabrak-tabrak gitu loh kayak udah mulai sempit tapi at least kita udah bisa menyelesaikan oh risetnya kayak gini I think only that ntar bisa lanjut kalau selesai oh, oh oke okay. Nah kayak di sini nih I think um, ini kayak kuis kah atau aku jelasin oke okay. Kayak gitu juga masih sama ya apa ini ini oke, Canva tutorial and basic mengenal template. Sebenarnya sih kalau template aku udah share kan kita bisa inspire with those template yang ada di DHS tinggal di duplicate in others. Kemudian untuk ukuran dokumen itu ya udah aku jelasin juga mengatur tampilan editor, show ruler, guidance, margins and print bleed. Everything I already explained. Menyimpan desain di Canva, share and download. I think both understand well, menggunakan menu gambar, menu teks, elemen, mengatur warna objek, membuat proyek, dan edit nama judul. I think those you already know. And the basic things is, ya, oke lah, sir. Next. Wait. Ya, standar. Nah ini, dimensi konten kayak carousel, 1080 pixel atau Reels juga pakai ini kemudian standar warna itu blue or purple silver standar standar font umumnya itu open sans karena memang DHS kan lebih cenderung kayak scientific knowledge and etc. So I think lebih kayak informatif, saintifik dan sebagainya. Jadi biasanya kayak gitu. Atau biasanya aku kalau mau cari bingung mau desainnya, aku tinggal kayak, halo AI untuk kayak hari ini atau ini uh, berikan tiga kata inti untuk itu. Jadi aku tinggal nyocokin aja tuh kayak, oh ternyata dibilang ini relax, lucu, harmoni loh. Sudah berarti ini pasti santai-santai aja berarti harinya. Tapi tergantung. Kita lihat overview yang resmi, semi resmi dan santai. Kalau kita lihat, oh kayaknya santai-santai yang lebih enak ya sudah di share aja gitu.
It's okay if you make a mistake. And next, oh, affinity. I think, nah, udah. Affinity, uh, I think it's good. And then reference template ada Pinterest, Pripik, referensi sumber elemen, Pixel. Ya bisa juga kalau seandainya memang ngerasa kayak komponen gambar dari di Canva itu kurang, ya cari aja gitu, tinggal nanti remove to count and then next step. Just do as much as you creative you can. Apa itu? Apa itu? Eh, dan juga kalau mau ada fun fact, I just know that di Canva itu Canva kan udah beli Affinity kalau nggak salah ya. Itu kayak sejenis Corel Draw versi sederhana. So if you want to learn uh, untuk coba-coba kayak versi-versi kayak Pixel yang Corel Draw, you can explore in there because it's free. Tergantung apa ini. Aku coba belajar juga di situ. Aku masih belajar banget kayak, ini gimana kayak lebih kompleks daripada kantor-kantor kan kita tidak punya itu. Tapi kan kalau itu kan kayak kita bisa ya ibarat kayak Corel Draw ya, kita pixel yang editnya itu semua bentuk kita bisa obrak-abrik gitu loh. Eh, Seliar mungkin. Kalau di Canva kan kayak icon atau tertentu kan kita nggak bisa. Kalau warna merah ya merah aja. Tergantung ada beberapa fitur yang bisa kita ubah warnanya kayak gitu. So I think it's good for Canva to buy the Affinity. Okay, next to the video editing will deliver by Sir Asep. So yeah, time is yours, sir. All right, thank you. Just a quick one. All right, regarding video editing of workshop. So um, rarely we use video editing app in our works here in Defense Heritage Society Digital Division because of the nature of the assignment. But previously we had intern students working on vlog, working on YouTube content. I think this one, I mean this material or this knowledge is useful for you, especially those who are interested in making vlog or YouTube content. So there are three main parts of video editing, which are all fundamental. The first one is pre-production, the second is production, and the last one is post-production. So talking about pre-production, we know there are some things which which are essential. The first one is concept or idea, and the second is storyboard, which is the sequences that becomes guideline for us to work on when we are in the next stage, which is production, and then casting, scheduling, and gear preparation or equipment. So basically, this is planning. And the second is production. Um, when we are in this stage, we have to make sure the location is already set earlier. I mean, we have planned the location, and then when it comes to the production step, we have to be there, and then we set up the location as needed. And then briefing for sure with the team if there are some, but of course, even we have a partner one or two, again, we need to have a briefing with them. And then video recording itself using our gear or equipment divided into three part: close shot, medium shot, and long shot. For the vlog one, especially personal vlog, I think we might not apply this style, close, medium, long, because from one angle, I think so. Just close shot, perhaps, or medium shot only. So this one is for the complicated, I mean for the complex work, divided into three: close, medium, and long.
mentioned earlier, Angel, I think. And then we have also two types, A roll and B roll. A roll is the main. It's the main um, shot, while B roll is used for transition or just for what we call additional element in the video. And then the last part is quality checking. And after that, when we have gained the element, I mean the contents from the field, then we bring them to post-production step, which are here video editing, including clipping, which is cutting, audio editing, editing or edit audio, um, detect detects audio or attach audio. So basically, it's about audio setting, audio modification, etc. And also color grading of visual effects. So sometimes we realize that the elements that we obtain from the field need some polishing or need some improvement in terms of the color, and then adjusting for the um, to be the to meet the required color, or to make sure that harmonize with the main color or harmonize with other colors which is predominant for all elements. So we have to do some color grading of visual effects. And the next one is review and revision, as we always do for writing. For example, we have proofreading in that work. Again, in post production, we have some review and revision, especially with the Q&A staff or a mentor or facilitator. Sometimes we need their feedback to make sure that we have a better revision. And then rendering, which means generating. So if you are using, I think, any types of apps, there is a part of rendering or generating content. So once we have set all the elements, we done with color grading, we done with audio editing, we done clipping, and some, of course, we also have added some text or subtitle. Then the last part is rendering or generating. So it takes time sometimes. So it depending on the length of your video, or so your device. If your memory, I mean your device memory is low, perhaps it takes longer than you are using the audio with the high memory or high um, specification. So device is really important. Knowing your device and the capacity of your memory, internal memory of your device, which determine whether you are okay with editing this content, or better to borrow or use other device, because it also determine the quality. Sometimes it's broken when you are rendering the content, um, on the way of producing the video. Sometimes damage happens because your device can afford to produce due to low memory, for instance. And after that, we have distribution step. You can use social media, or at least you just submit to your mentor, to your facilitator for the assignment report. And then short video called reel, I think quite the same one. Pre-production, production, post-production. There are some what we call the production one. See, this is very specific, so we can talk without face. I mean, we we don't show up our face. So we just talk, and we are behind the screen, or we use face but without talk, or using text. So if you are confident enough, you can use your face, but without talk, for instance, because okay, now perhaps
for this content, we just use text as long as viewers can understand the message. And then, of course, if you can use both, you use your talk here. You can do some interview, talking head like straight into the camera. So you are looking at the camera. So it means that you are your eye contacts are directed to audience or viewers, or you can't. You don't use I mean, you don't look at to the camera and like you are like nature position and you are avoiding the camera angle. So so depend on the style that you want to use. But importance to be consistent if you are using talking head, whether you are using straight into the camera or you don't do straight into the camera or you just avoid the camera, but make sure that you are consistent with that style in every single your content that you make. In terms of interview style, the person may look slightly to the side. Yes, this is that I mentioned. Probably we don't really look at the camera because the camera from your side, and even the interviewee or the one that you are interviewing with, um, they also don't look at the camera. So basically, that's from the side. But again, the message still can be clear, can be delivered well as long as it's made. I mean, the audio supports the quality as well as the subtitle if necessary. Post production is quite the same as mentioned earlier. Meanwhile, for the okay, all right. In terms of the production, there are three structure of the content video that I got again from other resource here. Hook, interest, call to action. Well, it it's become trending lately. There is hook at the beginning of the video to catch attention of viewers as a bridge to our main content. Then after that, after we deliver our main content, we have to put call to action, whether they do something on the comment box or they just like, or they are encouraged to like or save, or we encourage them to do something more. For example, clicking our landing page that we put, I mean the link of the landing page is already put on our profile, for instance, and we bring them to click that one so that they will be exposed uh, to other features of our social media, or I mean the features of our services, either website, other social media platform, registration form, etc. So calling to action can be can function widely, either clicking a link, commenting, saving, and etc. So basically, we need to put call to action at the end of our video so that the message will be calculated. I mean, when we are doing data analytic report, for instance, this part is really essential because we want to see the interaction, right? So this part, I mean, this content can contribute to the better impression, better interaction, so that we can calculate further when we are doing data analytic report. Okay, then. All right. So this is how to get a storyboard. Basically, this is very complex one. So we create some plan, some stages, either close shot, medium shot, long shot, uh, priority main skin A1, and then B-roll or B1. So, um, well, for the A1 or the main content, it can be captured from three dimension, close, medium, long, again from the B1, but only the what we call the
the placing of each content. For of course for the main one, we always put in the main part, and it all and also it dominates the content. While for the B1, as I mentioned earlier, it's just transition, just creating a different additional feeling. So just variations in a sense. So yeah, how to create a storyboard? Well, I think I just mentioned. Okay, so this is for the B-rolls one I mentioned earlier. The one that I just mentioned is A1, but now it's B1. So this is for the displaying the car, selling car, advertising car, exactly. So so this is an example. So this is an example of how the implementation of close, medium, and long. Let me play it again. All right, so no longer ready. All right, so there is a common app used by many people, I guess, especially students or those who are in the basic skills in video editing. I'll use CapCut, and of course, I think in near future, I believe there are many apps my peers and using AI assistant. Um, but yeah, at least now CapCut is the common one because it's user friendly and it can be installed on our mobile device, which is very uh, practical. I don't think I need to explain this one now because it's very widely available in YouTube, for instance, that you can learn from, and any website as well available. So you can do by yourself to learn how to do video editing using CapCut. But please also make the most of the time here to sharpen your hard skills in video editing and be brave to take
opportunity to do vlog or video editing content, so that it become opportunity for you to enhance that skills, video editing skills that you can be, I think you will be proud of later. Um, all right. I think it's this about CapCut, the CapCut interface, tools and features. All right, another app is Filmora. I don't promote this one. I mean, this is not like advertising, but I use this Wondershare Filmora. Basically the same features, but with a little bit advanced, and the company always update every time when update available. So very very intuitive, user friendly as well, but it is useful to be used in computer, I mean laptop or PC, because it requires higher memory compared with Canva. All right, I think that's all. The basic principle of video editing. Hopefully, this provide some insight for you and providing some basic lessons that you can work on, and then you can explore more, of course, to at least it become your fundamental skills that you can explore more from other sources. Back to Dadison. All right. So I think that those explanations for prompts and assets, so we hope that we understand. And actually, I don't know exactly to using CapCut, so I just try to learn about it. Just those are in here, just try to learn. So I think just learning something by doing mistakes, anything error and others. You just as much as you do, as much as you make it, you can see that how any problems and etc. So if you have faced the problems, you can ask me or Sir Asep. But if we cannot explain, also I can answer your question, so you can look for in another platform such as like YouTube and others are some spoken more expert. So I think that with this case you can have the basic things for the graphic designs and video editing for as your one of the skills in that you can promote or branding in your work in the future, etc. So I think any once more from Katika or Karesta about your um I think there's no one yet. Okay, maybe we better to end this session. Sure. I think that was the end. So as you saw that we have taken pictures. So we have the two stars. The first is a formal star. So please taking a moment, taking a picture, standing in 3, 2, 1. Okay, all right. So wait a minute. I just try to. Then, then, okay. And the next one is very bus. So you can do whatever style you want. Concept where only that. Okay. Taking a pictures. 3, 2, 1. Okay, awesome. So I think those are our meeting tonight. Tonight lagi masih efek-efek tonight ya. uh, so thank you so much for attending this session. We hope that next minggu depan kita udah mulai latihan gak sih? Belum ya, tanggal 1. 1 Maret baru kayaknya kita latihan untuk no matter
if you already make it, you can inform us. Kak, aku mau latihan kapan gitu, so kita bisa latihan supaya nggak mengganggu Kak Cika saat apa hari hanya gitu. Oke, deh. So thank you so much. I think we can latihan di setiap weekly meeting ya. So yeah. So thank you so much for coming and see you everyone in the Thank next. you, Thank Mbak you, Kak Deswan. Yuslan. Thank you, Thank you, Kak Prasika. Mitra Asep. Thank Selamat you, bye Sarah. bye. Thank you, Thank Kak you. Yuslan.